नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്. तृतीयस्तर अभ्यर्थिजनानां निर्वाचन सूचिकां घोषयित्वा NDA विभागः। നെയ്യാറ്റിൻകര नगरे ചെങ്കലസ് രാജശേഖരൻ നായരः, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്ഥാने करमन जयनः, चिरैङ्गिरि स्थाने BS अनूपः च जनविधि निमित्तम्। मतदानस्य आतपे केरलं नामाङ्कनसूचिकां समर्प्य प्रमुखाः। नगरे सर्वत्र NDA दलाभ्यर्थिनां रोड शो कार्यक्रमाः। मञ्जेश्वरं स्थाने लीग LDF डील प्रचलति इति के सुरेन्द्रः। वोट् परिवर्तनं कर्तुं वामपक्षजनीयाः धनं स्व्यकरोतीति च आरोपः। पालक्काड BJP CPM डील इति VD सतीशस्य आरोपणाय शोभा सुरेन्द्रस्य प्रतिवाणी। अपजयम् अग्रे पश्यतीत्यतः पूर्वमेव जाम्यं स्वीकरोतीति NDA अभ्यर्थी। VD सतीशाय पुनर्जनि इव पिणराई सर्वकारः। पुनर्जनि फंड मध्ये क्रमराहित्यं कर्तुं यत्नः। विजिलेन्स CBI अन्वेषणाय सूचयित्वा अपि विज्ञप्तिं न प्राप्ता। दृश्यांशानां साक्षिता प्रामाणिकांशान् समर्पितात् पश्चात् अपि निर्देशं न स्वीकरोत् मुख्यसचिवः इति आक्षेपः। गोलिकास्त्र निरासनं नैव किन्तु चर्चायै सिद्धः। इरान युद्धं समापयिष्येति सूचनां दत्त्वा अमेरिका होर्मुस् स्थानं स्वयमेव उद्घाटयिष्येति डोनाल्ड ट्रम्पः। इंडियन महासमुद्रस्थ डीगोगार्ष्य स्थाने इरानस्य क्षेपणास्त्रप्रयोगः। लक्ष्यं US ब्रिटन संयुक्त सैनिककेन्द्रं प्रति। वार्ताः विस्तरेण। एकस्मिन् काले वणिक् सम्बन्धि कार्याणां नगरी इति प्रजुरनाम्नी वर्तित देशमासीत् बेपुरः, किन्तु अधुना वणिक् कार्याणां श्मशानभूमिः इव भवति प्रदेशोऽयं। दशवर्षमतीतं, तस्मात् पश्चादपि नगरस्थितिः एवमेव। विकासस्य कणिकापि द्रष्टुं न शक्नोति अत्र। मोहम्मद रियास् इत्यस्य मण्डलस्य विकासस्तम्भनस्य कथांशान् प्रति। 26-द्विसहस्रतमवर्षे बेपूर् नगरम् एवमासीत्। दशवर्षम् अतीतम्। अस्मात् पश्चादपि नगरस्थितिः एवमेव। विकासस्य कणिका अपि द्रष्टुं न शक्नोति। न केवलम् एतत् स्थितिः, इतोपि कार्याणि सन्ति मोहम्मद रियास् इत्यस्य मण्डलस्य विकासस्तम्भनस्य। अयं फरूक् सेतुः 90 लक्षं रूप्यकाणि व्ययं कृत्वा एव सेतोः परिष्करणं सम्प्रवृत्तं। कोटिपरिधौ रूप्यकाणि व्ययीकृत्य सेतुः दीपालङ्कारसुविधेन साकं सज्जीकरोति च, किन्तु सेतोः अधः वर्तित लोहस्तम्भस्य नाशनम् एतादृशं भवति। अधुना प्रजाहिताय सेतोः बलक्षयं पुनः परिशोधनीयमित्यत्र कुतूहलता अपि नास्ति। परिशोधनीयमेव। सामान्यजनानां दृष्टिपथि वार्तांशानां बहिरागमनात् पश्चात् स्थानोऽयं परं घटनासम्बन्धि वार्तांशान् आच्छादयितुं पुनः समाने स्थाने ചിത്രലേപനമകരോത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സർവകാരः. ബേപ്പൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ഒരു കാലത്ത് ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വാണിജ്യ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. ആ ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ഇന്ന് നശിച്ച് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ വികസന മുരടിപ്പ് കാണിച്ച് ഇന്നത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വികസനം മുഴുവൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചെറുവണ്ണൂർ മേൽപ്പാലം എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ്റെ തലേന്ന് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു? അരീക്കാട് മേൽപ്പാലം എവിടെയും കാണുന്നില്ല. കടലുണ്ടിയിലെ ആ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ യാത്രാ ദുരിതം പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഗോദീശ്വരം ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പോയാൽ അവിടെ കടൽ ഭിത്തിയില്ല. ഓരോ വർഷവും 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്ത് വികസനമാണ് റിയാസ് ഇവിടെ കെട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. एकस्मिन् काले वणिक् सम्बन्धि कार्याणां नगरी इति प्रजुरनाम्नि वर्तित देशमासीत् बेपुरः, किन्तु अधुना वणिक् कार्याणां श्मशानभूमिः भवति प्रदेशोऽयं। कीलित अनेके संस्थाः
वणिक् संस्थाः स्टील् काम्प्लेक्स् च द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अधुनात्र वाम दक्षिणप्रशासनस्य परिवर्तितदुस्तुतेः प्रामाणिक अंशमिव अवशिष्यते अत्रत्य दृश्यानि। किमस्ति वास्तविकतया विकासः इत्यस्य सुष्ठुः प्रमाणं भवति अत्रत्य रेल् निस्थानकं। सन्देहसम्बन्धि प्रश्नानां प्रत्युत्तरम् अयमेव। एतादृशप्रश्नानां प्रत्युत्तरं निर्वाचने मेलिष्येत् इति शुभप्रतीक्षायां भवति अत्रत्य जनाः। विकासकार्यवाहिनिमित्तम् आचरितयत्ने प्राप्ता एतादृशचित्राणि निर्वाचनप्रचरणे अनुकूलतां प्रदाति इति चिन्तायां भवति अत्रत्य भाजप कार्यकर्तारः अपि। शपथवाणी अनेके, किन्तु जनहितम् इतः परं मतदानं स्पष्टीकरिष्येत्। वार्तादलं जനം। गोलिकास्त्रनिरासनं नैव, किन्तु चर्चायै सिद्धः। इरान् युद्धं समापयिष्यति इति सूचनां दत्त्वा अमेरिका। इरान् इत्यस्य राष्ट्रान्तप्रवेशनकार्ये वर्तितसुविधा सज्जनादयः अनुबन्धवणिक्कार्याणि रक्षाव्यवस्थाः सर्वम् अस्तङ्गते काले US तस्य युद्धलक्ष्यस्य निकटे भवति। होर्मुस्थानस्य संघर्षस्थितिं नाशयितुं मण्डले निकटे वर्तिताः देशाः यथोचितं निर्देशं स्वीकरिष्यन्ति। यदि अपेक्षितं चेत् अमेरिका अपि कालानुसृतनिर्देशान् स्वीकरिष्यति इति दि ट्रूत् द्वारा सः प्रास्तौत्। इराने सेनाविन्यसनं पूर्णरीत्या नाशोन्मुखे एव। वरिष्ठनेतारः एकैकः अपि मृत्युमुखं गच्छन्ति। पूर्णरीत्या नाशोन्मुखे पतिते इरानस्य विषये वदति चेत् गोलिकास्त्रप्रयोगनिरोधनं चर्चाविषयं नैव इति ट्रम्प् अवदत्। समाने काले एव नयतन्त्रचर्चानिमित्तं साध्यता अधुनापि तिष्ठति इति ट्रम्प् व्यक्तीकरोत्। I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy. They don't have an air force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. इरान् इत्यस्य राष्ट्रान्तप्रवेशनकार्ये वर्तितसुविधा सज्जनादयः अनुबन्धवणिक्कार्याणि रक्षाव्यवस्थाः सर्वम् अस्तङ्गते काले US तस्य युद्धलक्ष्यस्य निकटे भवति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। काले अस्मिन् युद्धं परिसमापयितुं शक्नोति इति सः सामाजिकमाध्यमद्वारा असूचयत्। इरान् कदापि परमाणुक्षमतां प्राप्तराष्ट्रमिति पदं प्राप्तुम् अवसरः न प्रदाति। तन्निमित्तम् अपेक्षितं कार्याणि स्यकरोत्। होर्मुस्थानस्य संघर्षस्थितिं नाशयितुं मण्डलनिकटे वर्तिताः देशाः यथोचितं निर्देशं स्वीकरिष्यन्ति। यदि अपेक्षितं चेत् अमेरिका अपि कालानुसृतनिर्देशान् स्वीकरिष्यति इति दि ट्रूत् द्वारा ट्रम्प् प्रास्तौत्। राष्ट्रान्तरवार्तादलं जനം। नेटो सख्यान्ते वर्तितानाम् उपरि भीरुत्वं घोषयतस्ति ट्रम्पस्य सामाजिकवृत्तांशः। प्रदेशे अस्मिन् सरलसैनिकप्रक्रमाः केवलम् अपेक्षितं भवति, किन्तु स्थाने अपेक्षितदायित्वं नेटो न निर्वहति इति US प्रेसिडेण्ट् विमर्शयति। समाने काले सहस्रद्वयपर्यन्तं US मरीन् पश्चिमेष्यास्थाने विन्यसनं कर्तुं निर्देशमपि स्यकरोत् अमेरिका। किन्तु एतत् सम्बन्धि वृत्तांशान् अमेरिका एतावता औद्योगिकरीत्या न स्थिरीकरोत्। शिलाजवस्तूनां तथा तैलसम्बन्धिवस्तूनां पुनः इन्धनवस्तूनां मूल्यवर्धनायाम् आशङ्कायां भवति सख्यराष्ट्राणि। किन्तु एतानि राष्ट्राणि कदापि होर्मुस्थानस्य समस्यापरिहाराय कार्यान्वयनं न कुर्वन्ति इति ट्रम्पः। विघ्नपरिहाराय वा होर्मुस् इत्यत्र रक्षानिमित्तं वा सज्जतां न करोति। होर्मुस्थाने रक्षा सज्जतां करणीयमिति राष्ट्राणां समीपं ट्रम्प् अभ्यर्थितः आसीत्। तस्य परामर्शस्य निरासनात् पश्चात् एव रूक्षविमर्शनेन ट्रम्प् अग्रे आगतः। नेटो सख्यान्ते वर्तितानाम् उपरि भीरुत्वं घोषयतस्ति ट्रम्पस्य सामाजिकवृत्तांशः। प्रदेशे अस्मिन् सरलसैनिकप्रक्रमाः केवलम् अपेक्षितं, किन्तु स्थाने अपेक्षितदायित्वं नेटो न निर्वहति इति US प्रेसिडेण्ट् विमर्शितवान्। काले अस्मिन् नेटो द्वारा स्वीकृतनिर्देशं न विस्मरेति इति च ट्रम्प् दि ट्रूत् द्वारा स्पष्टीकरोत्। समाने काले सहस्रद्वयपर्यन्तं US मरीन् पश्चिमेष्यास्थाने विन्यसनं कर्तुं निर्देशमदात् अयम्। किन्तु एतत् सम्बन्धि वृत्तांशान् अमेरिका औद्योगिकरीत्या न स्थिरीकरोत्। राष्ट्रान्तरवार्तादलं जനം। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं परश्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते janamtv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।